Hasteni joto takukte bukuk songno belai belai hambai ফাইনাই 25 তারিখ ডিসেম্বর খানা যিশু খ্রিস্ট আচাইমানি সাল এবং মো কথার সাল নরগৈ হাস্তেনি যত তাকুকতে বুকুক সংনো খ্রিসমাসনি চিবাই তে হামবাই আফারো মো খ্রিসমাসনি সালো চিনি প্রেয়ার তংনাই চিনি লুকুরক ঈশ্বরনো যারা প্রার্থনা খাইনাই ঈশ্বরনি বসাগসै যারা বনপুইতु ख्लाइनाय ताकुकतै बुकुक संबगै हामारि फाइतुं ঈশ্বর हामारि लिथुं जों बियालो क्लाइजाक बिरमानो क्लाइजाक तिप्रासा रक चिनि बागैबो जत्त ताकुकतै बुकुक संरो ঈশ্বর थानि प्रार्थना ख्लाइदि जे फाइनाय बिसि चिनि बागै बेलाय बेलाय गाहाम बिसिंथुं तंकसां तंबान्नानि हास्तेव चिनि अधिकार चिनि शासनतै जों हाव तंमान्नानि जों बुइबाय सातक पितक ख्लाइजाक तंमानि थेके मुक्त तंनानि अ लामा ঈশ্বরनि थानि जों सुरिमान बिसिंतै सानलायनानि उचित এবং টিটিএডিসি হাফাঙ্গো जों যারা তংনাই চিনি বচাইতক মুং তঙ্গো ঈশ্বরনি ফান নাংনাই বিনি বিসিংতैनो চিনি অকসামানি মান্নানি আককনো जों कसारनान मुजुंबाय बड़दिन बेलाय तंथकमानि साल खातुम खाजानि साल विश्व कोटि कोटि बरफ crores of followers of Jesus Christ खनानि सालो बेलाय तंथकमानि बिसिंतै बरक ঈশ্বরनो मुइतु ख्लाइनाय रोजाबनाय मोसानाय चिनि हास्तावबो हाइक्लाइनो चिनि तिप्रासारकबो थांलाय थांनाय बिसिरगबो नुगु बड़दिननो खातुं खाजाक्लाय पालायलिमानि ताक्लायबो गाहामक्लाय पालायलिदि जों जतनो गाहामक्लाय तंकचां एबं गाहाम गोरोंखाय तंमान्नानि आककनो दिनै सानान मुजुंबो जतनो बेलाय बेलाय हामबाय।